أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو لمن كلب لا كفني نني أو كفرنيونك كتا سيني سوسين منبما سو كفي سمانتين من يدن في وكف سمتك السوي على كرم محمد صلى الله عليه وسلم كنا من تمنانا فرمسو نموجة على تعالى بنفوني أو يفوكو نمانا أمسوجون ويحفصي أمسوجون ويعيشي أمسوجون ويزينب بنت جاشي كمن تمنا على كرنا مسو نيونجة على تعالى بننا كان ودي كفوني أو القرآن كن على تعالى كو إن تتوبا إلى الله ala ye boda di amba Aisha ani amba Hafsa ma koni au flat tubila kana ala taala ma na yaw dusukun dayele ka tubike kana ala taala ma komin kala au bolo ka Allah se Muhammadu ma ka foko au kenime ka fende kasame afe wala ma Hafsa kera kuima kuikana ni ngundo labo aye min fiye kuikana to muso tokelo yeboaka muso to yeboaka kalama Hafsa mase ni kodola donc Allah Ta'ala benani kuma kan labori ala kera muso kamiye amba Aisha ani amba Hafsa in tatuba ila Allah koni au tubila kana Allah Ta'ala ma ode here kabu au ka kateme ka toro yalla se Muhammadu ma kumate Muhammadu yere ye kalika fokate na kodo kela au koson kasoro koni yere sababat ndala Allah Ta'ala ko faqad sagat qulubukuma au fladu sukuntun jengela muna kada kan femi kadi ala keraye femi me toroya sama kabo ala kerama autum nyina no ko autunyi ala kerabla kola ay komin la yuruta ay kalika fokati na komin kala kasoro anot ndekele ala taala bana kodi wa in tazahara alayhi ni au fla farla nyonka ka fangadi nyoma ka buliya Muhammadu ka nyoma de me juya kelila ala keraka Allah Ta'ala bina kangari la ala kera musouye akodi fa inna Allah huwa maulahu Allah Ta'ala de Muhammadu ka kokotigi ni au flabena ka bulia ka kodo ke Muhammadu la komi me Muhammadu toro ala ko Aisha ni amba Hafsa ma kwale Allah Ta'ala de Muhammadu ka kokotigi yae alele bina ala kera ka ko defensita Allah Ta'ala kodi ate da umade wa Jibril afana mena ala kera ka ko defensita wa salihul mu'minin ani mu'minin yuma ufana min yujo ala kera jigi koro ate da umade wal malaikatu ba'da dhalika zahir ala Ta'ala ka Muhammadu madame kofe ani Jibrila ani mu'minu ani melekaw bela kafoni mena nanin kofe ka ala kera kijo ala kera jigi koro ala be fe ka min fo ala kera musawye komin kala aw boloni aw yenin ko dabla aw kana ni nyona ke aw yaw ger lasigi kana ala Ta'ala ma tubi bonda daele ni me aw ye tubi nyumata kana ala Ta'ala ma ode kabo awma note nawye fanga dinyo manin kola ka fara nyon kan ka toroya la se ala kera sallam ala ko kabi jo aka chiden ka ko koro alele ya ka chiden ka kotigi alele ya ka chiden ka defaseri Jibril fana farani me oka mu'minu fana mena jigi ala kera jigi koro ani meleka fana ni be ko fe meleka fana mena nana kana sabati do ala kera ka kola do oba yarana ka fo ma minu tun keni me bi duniya la bi ka ala kera ka caricature ke
wallahi alaw taala ko muhammadu ka kotiya lele alele bi jo ala kera jigi koro ale ala ka melekaw be joni me muhammadu ka konya koro mu'minu nyumaw joni ma koro jibrila yere joni ma koro melekaw fana bela ka foni keni me kan ninche belebele defensita subhanallah alaw taala bana kodi ni kuma kame nyasi ala kera musode ma alama alaw taala diena mu'minu bawma alaw taala ko qur'ana sen man bakono abeni kuma nyasi ala kera musawma ni kuma kan kofe ako asa rabbuhu in tallakakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibat تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا الله تعالى كو أبك كنغر دي دالا على كرام مسوي كو مسلا كادون كافو كوالي من موبولو أنا كلمة كا ويما بو على نوتة على الله تعالى كالشريعة على الله تعالى نادي علي على الله تعالى بسي كمونك أبنو دي فوسيسي إن طلقكن na ye aw furusa ka bɔ ala kɛra kun ka aw bɔ ala kɛra musoya la ale alaw taala bɛ se ka muso di ala kɛra ma muso jɔnw de ditɔ a ma an y'o lamɛn kosɛbɛ muso minnu alaw taala bɛ na falen ɲɔgɔnyali kɛ aw la muso minnu la n'a ye aw bɔ a kun a bɛ na aw falen muso la khayran muso minnu fana ka ɲi min kun na ka tɛmɛ ninnu kan olu musow tɔgɔmasiri fɔlɔ muslimatin o kɛtɔ musow de ye muso minnu koloni mɛ alaw taala ye majigi bonda kɔnɔ muslimu kɔrɔ le k'i kolo ala ye aw ye min kɛ muhamadu lani aw y'a dabila k'i yɛrɛ lasigi ala ma n'o tɛ alaw taala bɛ aw furusa muhamadu ma ka muso di muhamadu ma sɔrɔ sallam muso minnu ka hɛrɛ ka bon muso minnu ka fisa ka tɛmɛ aw kan yɛrɛ kololaw do silama musow do mu'minatin a mu'minu musow do u ka limaniyaw ka bon qanitatin alabato musow do abidatin jɔn musow do minnu koloni mɛ alaw taala ye bato la alaw taala ko n'o ma nin dabila ko min kɛtɔw ma kɔnɔ o de ye ten ne ni jana an ye se muso tɔgɔmasere ninnu bɛɛ la ala kɛra alaw taala ye kangariba de la ala kɛra musow ye ja ala kɛra hali ni ko dɔ tɛmɛna n'a musow cɛ ala de bɛna ka na défense ta alaw taala de bɛna ka na muhamadu ka ko kotigiya ta ka tila fana ka muhamadu ka ko k'a ta ye a ko di ko n'aw ma dabila n bɛ musow di a ma muso minnu yɛrɛkun koloni bɛ alaw taala ye mu'minatin mu'minu do o limaniyani bɛ ala ma o limaniyani b'a ka ciden ma qanitatin ninnu musow ye ɲamariya labatobaga ye alaw taala kumakanw na taibatin muso minnu do tubijɔnw do o b'o yɛrɛ lasigila alaw taala ma sanga ni waati bɛɛ ka bɔ julumunw na abidatin a batolikɛlaw do ka batow ka ca saihatin muso minnu do fana ninnu ye musow ye kɔrɔ belebele fila fɔlɔ nin na ko sundolaw lo saihatin musow do minnu bɔla o sigiyɔrɔ ka déplacer ka hijira kɛ ka na alaw taala ka jɔnkɛ belebele nɔfɛ min ye kira ye saihatin musow do minnu déplacer la o weninkɛ kasini miriya foyi t'o la fo hijira ka na alaw taala ma sayyibatin wa abkara musow do fana ala b'a kɛ musow ye minnu siw kɔrɔbayani mɛ ani musow do minnu ye sunguruninw ye muhamadu muso n'aw ma to n'aw ma fara kokɛla muhamadu la min tɔɔrɔya bɛ se muhamadu ma alaw taala ko k'a bɛ aw furusa ka bɔ muhamadu kun ka musow d'a ma silama musow do mumini musow do alaw taala kanbato musow do tubi musow do ninnu musow fana batokɛlaw do musow do fana o bɔtɔ o sigiyɔrɔ ka alaw taala sɛgɛrɛ hijirakɛla musow do walama sundolaw do muso minnu fana bɛ ala yɛrɛ bɛ suwa belebele fila kɛ a dɔw si bɛ kɔrɔbaya a dɔw fana ye musow ye minnu bɛ sunguriya la kura ye ala ye nin fɔ de ka kangari da ala kɛra musow ye munna a ye nin fɔ de ka jasɛrɛmalali kɛ ala kɛra musow ye o kana n'a ka ciden tɔɔrɔ ko kana b'o la k'a se ciden ma komi bɛ ala kɛra tɔɔrɔ sallallahu alaihi wasallam
ni kala walagada baye ala kɛra musow ma ala kɛra yɛrɛ ni aya jigi kɔfɛ a ye kalo kelen layuru ta a musow ka koɲa la kalo kelen ba min kɛla a dola an ba Aisha ka so kɔnɔ an ba Aisha tun kɛni bɛ ka nin kalo kelen jate ka d'a kan anw ye ko kɛ ala kɛra la min y'a lamɔnɛ fo a ye décision dɔ ta ala yɛrɛ kɛ ala kɛra jaraki décision tali la k'a tun man kan tɛ k'o ta kira ye mun kɛ décision kɔfɛ a ye kalo kelen di anw ma k'a tɛ don anw ka fo kalo kelen ye dafa kalo kelen dafa min kɛla a dola an ba Aisha ka radiyallahu anha Aisha ko a ma ko ya Rasulallah ko kalo kelen ma dafa fɔlɔ dɛ a ko kalo kelen dafa la Aisha ko kalo tile 29 le bi ye ala kɛra ko ma dɔn cɔ kalo tile 29 le ni ko nin kalo ni an bɛ kalo min na nin kalo ye kalo tile 29 le donc ala kɛra o kɔfɛ a dola a musow kan ka d'a kan jarakili min tun lala ka a tigi Alahu Taala bolo a fana ye nin de kɛ k'a yɛrɛ ka musow la o ye min kɛ ko bɛnta tɛ an faw ani an baw Alahu Taala bɛ nana kuma ni mumini bɛɛ ye i toloma lɔ a la kosɛbɛ komi ne ka kan k'a lamɛn e fana n'a lamɛnni ka kan Alahu Taala ko ya ayyuhalladhina amanu a muminu aw maa minnu limaniyala qu anfusakum aw y'aw yɛrɛkun kɔlɔsi k'aw yɛrɛkun latanga wa ahlikum nara ani aw ka somɔgɔw ka bɔ tasuma ladoli ma ni ye Alahu Taala kumakanba ye kumakan min no ne ni e ka kan k'an yɛrɛ ye a kɔnɔna na ko an y'an yɛrɛkun latanga an y'an yɛrɛkun protéger ka bɔ tasuma ladoli ma an ye tila fana k'an fɛmɔgɔ an badenw an ka famille maa minnu b'an ka mara kɔnɔ k'an y'olu fana latanga tasuma ladoli ma nin yɔrɔnin bɛ mun yira an na ja adamaden ka kan k'a yɛrɛkun de matanga fɔlɔ tasuma ladoli la ja adamaden n'i bɛ furu kɔnɔ ni cɛ ko k'i kana nin kɛ ele ka kan ka mun mafilɛ komi n b'a to e bɛ don arijinɛ kɔnɔ i bɛ mabɔ jahanama la ala ko k'i y'o le k'i ka furu kɔnɔ mon mari aime ça Dieu n'aime pas ça Allah te demande pas ça Allah te demande d'abord i yɛrɛkun protéger a y'a damina i yɛrɛ de ma fɔlɔ e tɛ s'a fɔla ko maaw ye nin kɛ k'a sɔrɔ e yɛrɛ bani m'a kɛli ma e tɛ s'a fɔla ko mɔgɔw ye don nin da fɛ k'a sɔrɔ e yɛrɛ bani bɛ ka don nin da fɛ Alahu Taala ko qu anfusakum aw yɛrɛ le ka kan ka aw yɛrɛkun sutara ka aw yɛrɛkun latanga ka aw cɛ janya ka bɔ jahanama ko do la aw b'aw yɛrɛkun sutara cogo min ka bɔ tasuma la doli la aw ye aw ka denbaya fana sutara k'a latanga nin cogo la ka bɔ tasuma la doli ma munna an ka kan k'a damina an yɛrɛkun ma ka d'a kan kiyamalo bɛɛ la kafoni bɛ jɔrɔ i yɛrɛkun de la ka d'a kan kiyamalo bɛɛ bɛ kule ni yɛrɛkun de ye ka d'a kan kiyamalo bɛɛ kumakan ye mun ye nafsi 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 n yɛrɛkun jani ye taa kule kiyamalo i yɛrɛkun na Alahu Taala k'i ma k'i yɛrɛkun nin tanga tasuma la doli ma i yɛrɛkun bali tasuma la doli ma i yɛrɛ kɔrɔsi i yɛrɛ latanga a damina i yɛrɛkun ma n'i banna o la y'i ka denbaya fana latanga ka bɔ tasuma la doli ma kuma b'a la e tɛ dɛ ni kumakan ka kan ka furukɛla bɛɛ la ka fɔ ni hakili la kɔnɔ maa minnu bɛ ko kɛ o cɛ diyanen kow kama ka sɔrɔ ala sɔsɔ lo ala ko n'i cɛ y'i bila ko la ko min tɛ ko bɛnta ye i yɛrɛkun jate fɔlɔ y'i yɛrɛkun mabɔ tasuma la doli la i muso y'i bila ko la ko min tɛ bɛn n'a b'a to i bɛ gbalo sɔrɔ ala k'i ma k'i yɛrɛkun protéger i kana to i muso ka nin koɲa da fɛ i k'i yɛrɛ ye gbalo la lutigi joli bɛ yen bi musow le b'o ladon k'o labɔ lutigi joli bɛ yen bi musow le b'o bila décision ta la lutigi joli bɛ yen bi hali ni ko tɛmɛ ni n'a ni ɲɔgɔn cɛ décision bɛ se dila a bolo a b'a f'i ye a to fɔlɔ n ye se so kɔnɔ subhanallah ni muso ma ko décision ta ayi ale yɛrɛ fana tɛ kuma o la muso le b'ale ladon k'ale labɔ ale yɛrɛ ka ɲɛnamaya julu b'a muso de bolo muso le b'ale ka décision kelen kelenna bɛɛ la ka fɔ nin ta hali n'a fɔla ko ka taa ala sɔsɔ yɔrɔ muso le b'a ladon a la hali ni ala ko baara min bɛ kɛ fo muso le y'a ka décision di fɔlɔ hali n'a bɛna saraka bɔ fo muso le y'a ka accord di hali n'a bɛna wari ci a fa n'a ba ma fo muso le y'a ka accord di subhanallah ale ka ɲɛnamaya ye adamaden dɔ le bolo ale ka ɲɛnamaya julu ye adamaden de bolo ni maa sugu tigɛla a fa n'a ba la sika yɛrɛ t'a la sɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ muso de kɛra sababu ye k'a tigɛ a fa n'a ba la
ni maa sugu o tigɛla a ka sinji n'a badenw na sika t'a la muso de ye sababu ye min y'a tigɛ a ka sinji la o kosɔn Alahu Taala ko ni décision i kɛla alimami ye i kɛla alimami falako ye i kɛla kalanden ye i kɛla adamaden ye i bɛ société la i bɛ jamakuru la fɛn fɛn m'i bila tasuma la doli la jamaw y'a fɔ ko baasi t'a la e kana sɔn dɛ i yɛrɛkun jate i yɛrɛkun kɔrɔsi ka bɔ tasuma la doli ma an bɛ se ka nin to yen balimaya kama ni ala sɔsɔ ko le i kana sɔn dɛ qu anfusakum aw y'aw yɛrɛkun latanga qu anfusakum aw y'aw janto a yɛrɛkun na qu anfusakum i kana na diɲɛ ka jahanama sa danfɛn foyi kosɔn ayi a ye fɔ k'i ka ko ka gbɛlɛ a ye fɔ ko n'i bolo mina ko min na i t'a dabila mais o ye kɛ k'i to tiɲɛ kan ala ye min fɔ i ye t'o kan silama joli bɛ yen bi adamadenw ka pression nɔfɛ maaw ka kuma caman nɔfɛ o sɔnna ka don maaw ka da fɛ ka Alahu Taala sɔsɔ o sɔnna ka Alahu Taala ka yamaruya min bɛ yen ko k'o bɔ yen an tɛ se nin bɛɛ la taama n'an ka waati nin na an ye nin dɔw to yen pour que an ka adamadenya ye taa ɲɛfɛ ka ala ko lafili ka adamaden ko sabati ala ko ɲɛfɛ ala k'i ma qu anfusakum i yɛrɛkun kɔrɔsi i yɛrɛkun latanga. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Le jour de la résurrection, bébé joro là. Il ne faut pas te laisser impressionner par qui que ce soit. Personne ne doit t'égarer. Personne ne doit te mettre sur le mauvais chemin. Prends des décisions. Allah Ta'ala ye bara mi nini ife. Ye toni bara bonda kono. Mon mari ne veut pas que je me voile. N'chete fe nyera sutara. Allah Ta'ala ko. Sutara mi ni kenime ka tani. Ne ala le iblala ichami iblala de. Ni yi ban sutara talima ne ala koso kui chedo ko kikana ke ala do kima kui yere kuntanga kiyamalo daluya jmami bolo daluya fositi bolo muna parce que ala koko yi yere kun latanga ale ala ye nyamariya min dima e koko ayi ko fom chele yembla barala qu anfusakum aw yaw yere kun latanga i yere jate sigi ki ka bilanke sigi ki dusukun laje sigi ki ka kewalu laje Adam na i yɛrɛ ma fɔlɔ karamɔgɔ jani ye bɔ ka wajibili kɛ Adam na i yɛrɛ ma fɔlɔ kalandenw jani aw ye bɔ ka wajibili kɛ Adam na i yɛrɛ ma fɔlɔ adamaden i bɛna ko ko kɛ fɔlɔ y'i yɛrɛkun latanga fɔlɔ y'a hɛrɛ damina i yɛrɛkun ma fɔlɔ n'i banna o la ye si ka denbayaw fana ladola a da fɛ ne bɛ seli min b'an ka denbaya bila seli la n bɔla misiri la denmisɛnw ka dɔgɔ n ye denmisɛnw bila seli la n bɔla seli yɔrɔ n muso bɛ yen n ka kan k'a fɔ n k'a ye seli ne taala seli ala kosɔn cogo min ni n seginna ka na n'a sɔrɔ n ka denbaya min ma seli n y'o bila seli kɛli la ne kɛni bɛ ka sun don n yɛrɛ de n ye n ka denbaya fana bila sun don la pour que o fana y'o yɛrɛkun latanga ne kɛni bɛ ka nin kɛ ala de ye i fana y'i ka denbaya bila la Alahu Taala o fana kosɔn mun na ele y'i yɛrɛ kun tanga cogo min na k'a hɛrɛ sama ka na i yɛrɛ ma i ka denbaya fana ye don nin da fɛ qu anfusakum wa ahlikum an-nar muna ni mi yɛrɛ kun latanga tasuma ma k'i ka denbaya latanga tasuma ma tasuma min ni Alahu Taala bɛna ko f'i ye nin y'i tulo ma lɔ a la kosɛbɛ Alahu Taala ko waquduha an-nas jahanama tasuma ale tɛ mɛnɛ ni pétrole ye essence tɛ k'ale kan jahanama tasuma bɛ ɲaga a bɛ mɛnɛ ni mun ye Alahu Taala ko a mɛnɛ fɛnw o ye alhijara o ye faraw de ye maaw ye fara minnu lɛsɛ k'a kɛ jow ye k'o bato jahanama pétrole ye faraw de ye ani mun waquduha an-nas walhijara adamadenw ne kɛtɔ jahanama la mɛnɛna ni adamadenw tala k'a lafili jahanama kɔnɔ i bɛ jahanama ye sin a bɛ mɛnɛ damina fan bɛɛ fɛ adamadenw de ye pétrole ye adamadenw de ye alimɛti ye n'o banna lafilila jahanama la jahanama bɛ sin ka funu damina jahanama bɛ sin ka mɛnɛ damina adamadenw ni farakuruw le kɛtɔ ani faraw le kɛtɔ jahanama lamɛnɛna kumaba don dɛ jahanama bɛ mɛnɛ ni adamadenw de ye adamadenw de bɛ jahanama la ɲaga ani faraw o kosɔn Alahu Taala ko aw y'aw yɛrɛ kun tanga tasuma la doli ma aw ye silan tan ɲɛ aw y'aw ka denbaya fana lasilan tan ɲɛ mun na Alahu Taala ko tasuma min bɛ kan ka kofɔ nin tasuma bɛ mɛnɛ ni adamadenw ni faraw de ye a ma da o ma da ko di
وقودها الناس والحجار على بيننا ما دو كفو أكدام فين دو كفو أني أي دام فين منو بلا نتاسما كنا ويجون يه أكو يا أيها ألو تعالكو يا أيها الذين آمنوا أؤمنوا لمن يلا قوا أنفسكم أو يركون لا تنغا أو يركون بالي تسمى للدوليما قوا أنفسكم وأهليكم النار وأهليكم نار أنا وكسمو تسمى للدوليلا وقودها الناس نتسمى من في عدم دون والحجارة أن فروا عليها نجاهنا ما تسمى ألو تعالكو أكنمك أكدام في دول بلا كرسيلا عليها ملائكة غلاظ شداد كم ملكاو بني تسمى كرسيلا ملكا منو بي على يو كم ملكاو دي أي هنا بو أولا جهنم دون توريا كما ملكا منو دو على يه أمتا كبو هنا لكو تو جهنم بارلا مونا على تعالى كو كوايو كم ملكا كانم بلون دي ملكا كانم بلون دي ملكا منو كشاتيما فانغا كبو او كتوريا كبو على يه هنا سما كبو لا مونا او كان نافوكو بي هنا جهنم كوندونا على تعالى كو عليها ملائكة غلاظ شداد كوني جهنم لا ملكا وبي اكورسيلا ملكا منو كانو كبله على تعالى هنا بو اولا او كان هنا نلابوري جهنم كوندون كا على تعالى كو ملكا منو لا يعصون الله ما امرهم نونو ملكاو وتي على تعالى صصلا فنفويلا على ينيا من دوما لا يعصون الله وتي على تعالى صصلا ما فينا امرهم على ينيا مريم من كليلا ويفعلون على يبلا من كليلا جو وكلمه ولك كبارا ما يعمرون على يبلا منا على دو كوما او كان هنا جهنم كون دونا ده على دو كوما او كان هنا فيبو او يرلا وكسو على تعالى كو عليها من جهنم تسمى من ينسيه كجوما كلاو ماكونو من جهنم على كلمه كملكا دو بلا من جهنم كنا ملائكه ملكاو دو غلاظ شداد نونو ملكاو كجودا نونو ملكاو كانا كجودا نونو ملكاو تنا هنا في لابولا ويرلا كالابور جونكا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون نونو بي الله تعالى كان يمريال لبارا سبحان الله انفوني انبو نونو يملكاويه ابي فوما كو الزبانيه زبانيه ملكاويه ملكا منوني الله تعالى يجهنم كوتيا دي اوما نونو ملكاو بكا نيامو تودي كو مالك وفانا يزبانيه وكا كنتيي انفوني انبو الله تعالى يافو قرآن كنو سورة دولا سورة المدثر عليها 19 الله تعالى كو جهنم ملكاو ابي فمنو ماكو زبانيه كونو ني ملكا سيورماتا اني كونوي ملكا تان كونوندو غروب تان كونوندو لوا سيورماتا كونوندو لوا الله تعالى يني آية لاجي منكو كو عليها ملائكة غلاظ شداد نونو ملكا كلون الله تعالى كو عليها 19 زبانيو جهنم ملكاو نو كان نيامو يا بمالكي بولو نونو ملكاو يم ملكا سيورماتا اني كونوندو nin kurana aya kala min kala ala kera bolo makka kafuru kulo dolala makka kafuru monela makka kafuru ka kotigi belebele dobe ko Abu Jahal ale sina ka fo makka kafuru to ma ko saqalat ko aw bena ka bo aw bakola saqalatukum ummahatukum aw bena ka bo aw bakola e aw do danga tode Abu Jahal ko kafuru to ma ko aw ye danga tode e meleka siyoroma meleka tan kono dole keto an kafiri jamani minana hakili be soni ma chodi ha Muhammadu yere tolonge an hakili la ele ka alama foi ke ka an nyasi fo meleka tan ani kono do obese mun kala auna fanga be auna folo be an bulu an jama'u kacha ele ma fo ko milliard ni million fo tan kono do Abu Jahili do la kafiru tawla ko ko aw bena ka bo aw bakola aw bena ka bo aw bakola meleka foi tenana aw labena fo meleka tan kono abe komi maka kafuru bardo ni kiyaman ko kela tuye olu na bonota olu bonodo le sikatala
mais kuma min folo o nyene nin ko jahannama meleka gardien minu be jahannama kuna ko meleka sigiyoro matani kono doli maka kafuru nin kelo ma toloni nin kelo ma histoire de nin kelo ma histoire drôle Allah Ta'ala ko Qur'an senman kono amena ni ayata suratul mudassir kono nana ni Allah Ta'ala sona Allah Ta'ala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ako عليها 19 ko jahannama melekaw nunu yesirma ta anin kondo Allah Ta'ala bana kodi wama ja'alna ashaban nari illa malaika wale Allah Ta'ala matasma dungo nunu ke foye fo melekaw ayem melekaw le ta ko bla jahannama kono ka jahannama kotiri ya doma ayo ke melekaw de muna wama ja'alna iddatahum ne Allah Ta'ala yetan kono min fanan foni ne alamani fo foyi ko son illa fitnatan lilladhina kafaru ka ketasiye kafiruye u keto mum fola ala yen nombre min ko foni ala ko konye ni ndabo akamale juste pour voir comment les mécréants vont réagir quand Allah nous dit 19 anges ça peut être 19 groupes mais Allah nous dit 10 il a seulement dit 19. Et Abu Jahl ko ala la ko ni ko baye Allah Ta'ala ko ama jahannama meleka o nomuru ke foy ko son fo ka kafiru la jarabi ka kafiru tester ko fotaw no ketaw laje o keto ni kumbe na ni munye o keto mum fola ni Allah Ta'ala kuma kama subhanallah wallahi Allah Ta'ala ya foto mi Allah Ta'ala ye min fo kafiru ye min fo ka jabi ambe kulo ya mede Abu Jahl ko Quraishu ma thaqalatukum ummahatukum au kala danga tawye au benaka bo au bakola muna Muhammadu ye min fo ni au tulo ma do alawa ko jahannama meleka ye matan kono dole au ndo fanga kabo kefaru de au ye au matan kelengele na be se desela chodi subhanallah akodi ko aw chetan kelengele nambe aw bese desela chodi kambele ka kelim na ka gbashi subhanallah ninu be Allah Ta'ala kam melekaw do melekaw ye ala kaddani minu ye Ibn Abbas ko meleka kelempe kabo kadamna akamakunya kana akamakunya ibe sanke tamala imase folo kabwaya kanaya meleka kelempe ibe sanke tamala imas boyan folo kaseya meleka kelempe yere be se ka au bemna meleka kelempe be se ka au bemna mais Allah Ta'ala ko meleka tan konondo nini me koyera nin kakan ka yara kana le ka foko Allah Ta'ala sebeba ka la yuruma Allah Ta'ala sebeba ka la jabana ka jangata ma muna jangata fitinite Allah Ta'ala bara melaka kelenyimna o jangata ka jugumo benata Allah Ta'ala ko 19 kakla ka fiye ne ma meleka nunu ke tan kono do foy ko son fo ka kafiru hakilna taw la jaw ke to min fola Allahu akbar Allah Ta'ala bana ko di konye ninke mun ko son aya kede abenana kafiru hakilna talifla akodi wama ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana abeke mana hakilina tay kafiruma oluka tanu kuma labena ni mana ko le me Allah Ta'ala ko koni mu'minu yame slama no lu tolo dolala abo lu jidi liman yani dengene yala ka donc afo ala ye min fo tuyone sikatala abe ko mineni emin kani me ka nyola me akuma fo min kala ne la ka fo ko meleka minu be Allah Ta'ala bulu
o kam na li fanga kabo ala ye nomru mi fo an lalala ma minu limanyala ma minu sona ala ye olu lanima la sika fo itala olu yere abo olu jidi limanyala abe do foro olu ka limanyaka mais abe kafuru black mana kan fola abe kafuru black kono suta kan fola olu lanin tala o katoni kuma kumbela ni sosolili note neni ete ala taala kani ayata ka labe ni sosoli abe an sabati limanyala abe limanyadi awma afawni ambaw zabaniyaw ala taala ye olu le bla jahannama korosila nunu ye melekawiye wati mini jahannama kono de umbe tako lafli jahannama kono nunu ni bi kanto jahannama kono de uma yalaw cide mana awmawa alama ciden cikana awmawa ebe jahannama kono de kame ko yala ala taala ye ciden cikana awma muna aw mi klomalo ciden nu kuma kana e jahannama ni tuma ko fo aw yewa ebe jahannama kono don kame ko ayya folanye muna aw mase aw yere kum balla jahannama la dolima kasor ala yere ya fanye qur'ana kono qu anfusakum kwanya yere kun sutara ka yere kun balika yere kun la tanga tasma la dolima nunu beni kuma kan bela kafoni fo o beni mbefo me yalaw est-ce que ni me ke sababu ye ka to melekaw te nunu la fili jahannama na la an fawni an baw ametani anka ayay Allah taala ko melekam nuni Allah taala yo blani barala uti Allah taala soso ala kan nyamariya bara foila ala ye nyamariya min di oma obe Allah taala kan nyamariya ni bo aslafe ame Allah taala dalika an kloke klo kunan duye kan ke jonye minu besla Allah taala ni dogola ani be kan ke ye Allah mutama anfawu ani ambaw Allah taala banani aya la ko ya ayyuhalladhina kafaru ya aw ma minu kafir yala la ta'tadhiru al-yawma bi aw yafaruka excuse kumawla ala wallahi ala kanto duniyan tlo dolala men tola shaytana ko ala nen nani ema be ya famma ala taala ko bi aw kafiru aw ka excuse ani aw ka uzuru ne ala taala mako foi taala jakiyama fana adama den nato alama ni ala nya saranya kuma kanwi kilo ajulumuna ka kla ka ya fanyini ke ala fe ka kla ala yere ye minke abesika ni mbefo me ala taala ba foi ya ayyuhalladhina kafaru يا أيها الذين كفروا يا أؤمنوا كافر يلا لا تعتذروا اليوم اعتذار فويت أو بلوبي أي أو يدلي دابلا أي ne Allah taala te aw ka dalli foy nabi kuma foto aw bolo ne Allah taala makko fosita ala la ta'taziru al-yawma alna yawjulumu fo ala unde yeninke ne tuman julumuna wallahi afolanye cho me antola tulu bara yale koro Allah taala ko kuma tena nafa fuinya na awma inma tujzauna ma kuntum ta'malun bi aw sarato barala aw ye bara minu wale ka to du koloko kam o ko son kuma kan do be wati dola ka fonno arjina e ambetale ambedo to arjina kono anyi fara anyere negela de Allah taala ko bi aw sarato sarade la aw ye sarami wale ka baraka to du koloko kam ja excuse do be na fatala kiyamalo kilo idulumuna ye minke ka fo alaye janna fa fo itala o ko son Allah taala ko ya ayyuhalladhina amanu aw ma aminu liman yala tubu ila Allah tawbatan nasuha kaw yatubi kata Allah taala ma tubi senimana tubi min kain tubi min ye dusukunga tubi ebe tubi min ke ni dangere ya nyumay aw yaw yer lasi Allah taala ma lasigini yere la mini politique te nyoy sarala alante ninke ko ala nyeni mboloka alante barani na yi jilaja ikini yere yeni mbonda kono Allah taala ko mu'minu aw yetubi kata Allah taala ma sungalo yetubi kalo belebele sungalo ye yere lasigi kalo belebele ye sungalo ye ki yere gbere Allah taala la o kalo belebele le ni o koson Allah taala ko aw minu liman yala aw ye nanne alama aw ye o kosegi
aw yaw bolobo ala ko tabarawla aw ye nanne alama naliko nyumala naliko dafalila ala bi don katme iyereka nasoro innana alama le ni politique nali ala bodo nasoro eyere lasi alama lasigili yere yerera konona dia yere lasigili la tawbatan nasuha lasigili mi konona dia yere yere wallahi allah taala bado ko son allah taala bi invité na alu mu'minu aw yenane allah taala ma naliko yere yere la mona allah taala ko naunana allah taala ma tawbatan nasuha la ale allah taala bena komin keka aw kumbe aw yala me asa rabbukum ni aw nana tumado aw nato musorola aw kasiginina Allah ta'ala ati Allah ta'ala an yukaffira ankum sayyi'atukum Allah ta'ala na yafa aw julumun bela kafunima nin kala diaboye alama ni aw segina kana alama ale Allah ta'ala be aw julumun bela kafuni yafa abe yafa aw julumun bema ate dawma de wa yudkhilakum ale alabe klaka awlado abawlado fanyuma jannatin aka arjina sokono tajri min tahtiha al-anhar ko jube burla arjina sominu koro abe ya faima abe klaki lado arjina kono arjina somini ko ju kanime kaburi akoro Allah taala ko yawma abe kanga kiyama ndo nin ko fo awye nindo la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma Allah taala nindo Allah taala be ngorota sankorota abodi akan nabi nyumama ani mamunu liman yalama Allah taala te doyama foi labori akachiden kanilon ate kuma sulu ko foi labori muhammadu ka nindo Allah taala ko kabe korota di muhammadu ma ate doyama dama ate lebu dama ate kuma suli dama domi Allah taala mamunu liman yala muhammadu ma ala bena korota di nunuma lomi ko mabo majigini ko mabo kuma sulila kuson Allah taala ko yawma ni doneye la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma Allah taala te doya man labori kiden kan domi ani maamunu liman yalama kiyamalo maamunu keto yere yela doya ma bonda kono ode mawye maamunu bena jini jahannama kono ni yo nyawye ibe doya ma le yo o nyawka me kiyamando ibe do joniye ni noro joniye o nyawbe kanga menemene karamal laburla oka ala yo ladia ay herakoyi tideni maamunu liman yalama eka aunke maye maamunu be tu ala karakke wal nyuma uko maamunu be ala karakke walu takabla barala maamunu be ala karakke walu fotani ketaw ko yere kele kase benama kadaka olule keton ni yoro sorla ka farakera ka kiyamado doyama to olule donina kaneni auke oluche ma Allah taala bolala mokala ala te dauma nuruhum niye nunu ye kiyamando ko yo ka seratu kan no kan noro yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim iben noro ye noro be kan ka pui o nyefe ani o kinimbolo wala Allah taala kenime kan noro bla o nyefe a kenime kan noro bla o kinim bolo ma famfe ko to ka seratu kan karamani korta bo bolo noro bo nye noro bo kinimbolo la ebo ye ko to seratu temena yaquluna ebe Allah taala ka jonsen manunu kuma kamume ala mankelo chama rabbana anti Allah taala atmim lana nurana kafiru beto slama kan noro nunu jonsen ma kan noro maflela Allah taala be sinka noro tunu kafiruma abe sinka noro tunu mauma seratuka abe singa miri dollo konyuma kelaw ni kojugu kelaw che seratuka konyuma kelaw olu kan noro bo nyefe komi lampa obe kan noro min fle katama seratuka kojugu kelaw be to yoro jane ka konyuma kelaw kan noro laje katama kabe uma Allah taala bi to kan mansayala mansaba mansaseti abe singa miri do laji ko ke barriere kojugu kelaw kan na se ka muminu kan noro ta katama subhanallah no bana kela muminu be ke komi doni me bo o kan noro la muminu ba fo rabbana anti ala atmim lana nurana an kan noro dafa ka di ama subhanallah an kan noro to ni me ataka dafa ka fara an kan noro ka
minu tun kanime ko kan noro do ta ko yere servi ala olu balla noro nima noro dafani me di noro tiguma o de jonsen mawye rabbana anti ala atmim lana nurana ala an kan noro dafa Allahu akbar وبكاكا صرو ألو تعالى منافقو كان نورو وتم النورو من تاكا لجا كتاما والنورو تيلا أولا مؤمنو بو كان نورو تو ريكلامي نورو من تم فويرو جانيك منافقو تنكني ميكا لجا ni ألو تعالى يميري دو أولوني نورو جي نورو تو من توتو ميري كوفي مؤمنو بافو ألا النورو ننتا يابو يابلا أنكايا يانتا دافالا سبحان الله واغفر لنا على أمي الدلي يافا يجوسيليك أونا أنجلمو واغفر لنا أنجلمو يافا إنك إلي الله تعالى على كل شيء قدير إلي الله تعالى لبكتي كوكلين لنبلا قدير لا تجمع صلوا على كل شيء فنكلين لنبلا alama arjina dila awma alama neni aw yanyere arjina kono alaw taala ko qur'anin kono ko ya ayyuhan nabi ya ila nabi nyuma jahidil kuffara wal munafiqin e kana sladi kafiruni munafiku mada yegbiliya oka ikana espace di munafikuma ikana espace di kafiruma jahidul kuffara wal munafiqin ni nunu yi laben yo labeni keley munafiku be labeni munye ole dalu ya nyuma parce que munafiku be slama ou le chema buliya mi meke kafiru kan onyona tesekela munafiku kan noti abeke cheni ibena kafiri kele chogo mi nananima e munafiku do be chema le est-ce qu'il be soko lu kelete wala munafiku be kelani a hakili le munafiku be kelani dalu ya nyuma odi jahidi yebuliya oka ni kafiru le ni kabamuru ye ni munafiku le olu takeni hakili ye subhanallah note abefo kiye slamo kala nyon satay o tocien laburto awka o tocien aw baw yere ya kono kadaka munafiku be aw chamali o ko Allah taala ko jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alayhim wa ma'wahum jahannam waghluz Allah taala ko Muhammadu waghluz alayhim ikana hina ulade ikana nunu labeni hina ida waghluz alayhim nunu labeni beleyani toroyay waghluz alayhim fem botu la kana omani hina bonda kono yo ikana diawma wa ma'wahum jahannam nunu labanyoro nunu sabatiyoro nunu segiyoro ode jahannamaye wa bi'sal masir a labanyoro cheju yala nunu kafiruye Allah taala kenime ka chiden kuma nyoya Allah taala bana kodi ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الله تعالى يمثال يلابو كا يراك محمد الله اي مثال يلابوري او يكو انفنا كلوي امين ضرب الله تعالى يلابور لك مثال يلا للذين كفروا ما منو كافر يلا ايو لو مثال يبونو ياك جونا امرأة نوح على الله تعالى كتشيد مي نوح او مصوبة كافر وشما ويا فلوي وامرأة لوط على الله تعالى كنبي نما لوطي وفنا مصو كافر يلا ضرب الله مثلا للذين كفروا جاء الله تعالى بسي كلا جونسن ماني أبسين كافر بو إلا جاء الله تعالى بسي كي على كفر نمباي Allah taala be mabula maminka ala sosoni aka kafiriya fanga kabo okoso Allah taala e misaliya laburi kafiri belebele flaka konyala nuha muso ani luti muso Allah taala ko koni muso fla nuha muso ani luti muso kenata ni muso flatun kela tahta abidaini ne Allah taala ka jonseni man belebele flaku jominu ni Allah taala yo seniya julumu kouma ha
subhanallah ala ka jom belebele fla kabwale min ibadina salihin ne ala taala ka jom sen mawla fa khanatahuma musoflani oyo chaw jamfani kafiriye o mo chaw jamfani chegberere la jamfa suku ka cha silamayala o chabe ala kola olube kogorema abe fo fana ma ko jamfa fa khanatahuma nuha muso ye nuha jamfa atunkan ka limaniya min ta ka ke segere nay ale ye kafiriya ta ka ke segere nay luti muso tunkan ka limaniya min ta ka ke segere nay afana ye kafiriya ta ka ke segere nay o ko so Allah taala ko fa khanatahuma ni muso fulani yo ke jamfa akara ki kono ka foko yo furu cha jamfa chegberale la chido muso no ka ko be oseniana osuguma jamfa sugu ndo donina me kafiriya jamfa ala kamo de ma ko nuha muso luti muso ni muso flakela jamfa tembelebele ye kana o chawbe liman yakono olube kafiriya kono falam yughniya anhuma min Allah shay'a ni muso flak sima sekela sababu ye ka nafalase o chamani liman ye o mase ko fosikela mime ka sababu ye Allah taala ka jangata be bo oka falam yughniya anhuma min Allah shay'a lutina kan nabimaya nuwana kan nabimaya nuwani luti muso masse malgré nuwani luti ye Allah taala ka cidonde ye olu ka cidenya masse nafalase la o muso ma kadaka o muso ala ko ka to ka foife subhanallah Allah taala kodi wa qila dukhula an-nar ma'a ad-dakhilin jahannama melaka ba fanunuye abe fam melaka munuma ko zabaniyo nuha muso luti muso ala ko ka uyedo jahannama kono cidone muso do to jahannama kono Allah taala diane maw Allah taala ye cide minu soisi aka jonkema olu fana belebele flatume muso belebele flatume oluku olu fana muso kala jamfante belebele flaye kana o chawma Allah taala ko nuhani luti ka cidenya tese muso nunu karela kabo Allah taala ka jangata la dolima muso flani masse o yero kun kandala o chaw ye liman ya mawye olu ye kafiri ya uleta ko chaw segere o ko so Allah taala ko a foto ma kiamalo melekaw ba foye aw ye do jahannama kono kafara dolilawka ni cide nunu muso do la jahannama kono ni nuha muso do la jahannama kono nuha mi ye Allah taala ka skile kala se san keme kono no ni san biloru akeni me ka mawule kana Allah taala ma ni nuha muso ma kisi bolo malad mame ela faye almami esko be kisiwa ne denye karambo bay esko be kisiwa ni matun kanga kisi Allah taala ka cide belebele flan nunu o muso tume kisi ka be o fla ka cide ya baram mais Allah taala kodi wa qila dukhula an-nar ma'a ad-dakhilin a foto ni muso flaw ye meleka u bolo aw ye do jahannama kono aw ye na aw me aw la fili ka fara la fili la toka subhanallah si la femme de Nuh alayhi salam ne sera pas épargnée, la femme de Lut alayhi salam ne sera pas épargnée, les deux femmes là nous ni shaytana le beno yere ye jahannama kono nous ni ala sosolaw le bena ka fangle fe kasoro otum furuni me ala taala ka jonsen mawma nous ama sega duma ke ala taala ka dina lasela san keme konondo ani san biloru akenime ka mawule kana ala taala ma nous ha yara nana se yoro do la ko ala mi dali kana nu kafuru foite dugu kolokoka ninyo wele wati obo bolo do tulola obo ka fanun ka ko kuma siri obo kodo yere la baya kodana ala ikana nuto dugu kolokoka ali o muso konoma be demunu la ya bela kafoni halaki muna ni nunu tolay nunu tile ala taala ka bato fale foi la fo ka nogo kile ala taala tokotien kile ala taala ka bato mano la tazar ala al-ard min al-kafirin dayyara innaka intazarhum yudillu ibadak niyo toy obile ala taala ka dina ni no obika ami ala taala dalika ala nya saranya di amala mukela verset ni kaka ne blaslanya la ala nya e kaka ngasla ala nya tu peux avoir ton cousin il est un grand imam mais ça n'a absolument rien à voir ani ala taala kuma kam belebele do la main ako
aye misaliya belebele flata kafiri muso belebele flama ido keta fola imam ka fo chido muso ma ko kafiri ni muso fla Allah taala ko kafiru do nuha muso ni luti muso Allah taala ko kafiru do donc ni ne yo ka kafiriya fo mako jugu fo kadaka ala yere de ya fo ala ko di daraba Allahu mathalan lilladhina kafaru ala ko kwaye misaliya laburi awye kabe maudla maminu kafiriya la kafiri belebele fla ka misaliya kafiri belebele fla ni jonye ja ala yere ka ciden fla ka muso de mankutu be kan fo ala boloni ko ka kafiriya ko fo ala koko do to jahannama kono foi to no balla jahannama kono doma Allah taala bano fala watimi Allah taala benana aben awiya tatwa ni nuha muso matoy luti muso matoy Allah taala ka cidem belebelo muso matoy neni ekoni angana na konyuma muguci anyerela ka anyerela sawa galon kan ka anyerela sawa ka dianya kuma fo ka anyere do arjino kono kasoro Allah taala yere yedo ka kokonya ko fo ko tina dula arjino kono alhamdulillah Allah taala bana ayem misaliya flananta oye misaliya jonye itlo malo ala kusebe ako وضرب الله مثلا للذين آمنوا أبنا نمثال يغبريه كو لابوري كو فو أني جون كم مثال للذين آمنوا ما آمنوا لمن يلا ويجوني امرأة فرعون كفرون موسو أبو فنا كفو أني كما ينوهاني لوتي موسو كافريا كفو أني ولوبدو جهنم كونو ولوسيني تومي على ديانه ما فلادكم على بنا مثال يغبره تاسيسن كفو أني ودي فرعون موسو يه وين لمن يجوني وتفرني مي كافري بلبل دوما سبحان الله وفرني تومي جوما فرعون يجوني فرعون من كو يرما كو alele kabu bani Israël ka besanfe tiberete bani Israël ka ko aleko alele ya fa yرما كو انا ربكم الاعلى alele ko kwalele alay فرعون ي الله تعالى ka jonsen ma kele فرعون ي marake فرعون ي mansayake فرعون yere ka sokono ja Allah تعالى yeli man yalla bur فرعون le ka sokono mi am furu musoy am fawni am baw فرعون صبنا أفلاي أكو فرعون كي كنيمك على من كلاني إكنيمك موبال على كم من كلالي على كمينا فرعون كل لمن يرد ولا فرعون كسوكنا فرعون كوكون نكسوكنا جون لمن يلا فرعون إديان موسو يفور موسو لمن يلا الله تعالى ما موسو منا بفما كو آسيا فرعون كوكون موسو آسيا لمن يلا ne yara furu muso ko farona I furu muso liman yala de farona ya furu muso Asia wole aya furu muso Asia wole ka manyininga abe foni ne mako muso belebelo ni ala koni o cheka ko bana dola famfo be ala leta abe foni ne mako jomunu kenime ka ala taala nyada nyini kiyamado abe fonu nule mako ye Allah taala taki bandan feuna abe fonu nule mako ye kiyama fisaya katme dunia ka afurucha ya manyininga farona naka fanga anaka setigia anaka faria bebe silanya bani Israël sokono kadaka lele masabai aya muso manyininga Asia j'aurais appris que tu es devenu musulman ki kala muso chama min koloni me alaye tu yamba lawa farona muso ko ala masla akadon kololo mi mala akadon jangata mi mama konona akadon toroya mi mama konona Asia ko ake farona ma kon liman yala alama masami ye sanda masami ye dugukolo da masami ye farona dan ka ne yere da ha kuma ni digila farona la muna farona tun kawani ne atun kabu ayere bolo atun kadi ayere ye surtout bet mesla alenye ale la tona ye boa ka sokono o de ye farona o de warala farona ma ne kanime ka komin kele nte fa ye fonga sokono ya
e ne muso le keto ko lakalila non o mabema ay wati da muso ma a muso ye yelema ka boni a muso le atefe ma yibo akala ma kenema atefe ni kuma suli kuma ye lon kenema farona kwa muso ma Asia ni ko dabla ntolo yere tefe ka ni menka sokono ya Asia koko fosi tato nalebe Allah Ta'ala ko dabla subhanallah limaniya min tumeka nga boli ni muso belebele la ni ya laje ka jolu laje joli yelemana ka ke tawhidi joli a yelemana ka ke alanya saranya joli be borla ni muso belebele fasala ni wati nyona la abe alanya saranya a farmasu ye alanya saranya farmasu ye hakili mi mala ke alanya saranya hakili ye Asia kola kwate son farona monela farona ye toroya mila yere furu muso kan aye mufo komi Asia ibanime ka kafiria ala nima ibanime ka kafiria ni ala koma Asia itemeni danka farona ya muso Asia mna itolomalo ala kosebede ayere furu muso ka muso gbengben ka muso siri telela aya muso bolo siri ka a muso siri yirila ka yirila lo sanfɛ komi chrétien be imagine minu kela ko ye o ka Isa christifié ka soro Isa ma christifié Allah Ta'ala ko ma Isa ma gbengbe Isa yere la sanfɛle o kalime ka yiri mogoni min den yiri la o ye cho adamaden yiri mogoni min den o ye farona ya muso Asia den jogole la sanfɛ a furu muso akodi Asia ni mani kuma kan toy mito telela ya mito sanfɛ ya fi inni be bila toroya duma kabo katmeni toroya ka Allah ni ma diane sokono a diane masuru babulu imiriya be sani ni diama kalite mina a bela ka foni me farona muso bulu a be pale kono pale mi nyona teni wati nyona la bani Israila ka fe barake do babulu do muso ka chabulu ate bara foike aba diane ko bela Asia kanimbeye ki bolo boni bela ka foni na ya salam herag makabo ka muso to akam masaya kono muso do be du ko kambi masaya dia ko du ko son oluye o chawye masay alno chawbe erreur la o tefa o chawye bon masaya la parce que ni chawbola masaya la olu kam masa muso ya bana me farona muso kinyalo akasani asanula kinyalo akalulula kinyalo akadiamaula farona tunkeni me ka feminu bla muso ka disposition na here dan lombali nunu ayeni bela jeni laje akoko ay ale sona Allah Ta'ala la farona muso be sanfɛ adenime telela aw me min don fanu le be den telela fani eja mais ka adama den sanfɛ pour que adamaden yeto toroya la dumuni te dama jite dama ayeto ni jangata kono fo aka karfa imnala farona ya muso baganya bema ka muso deninto muso ko ka te bwa kuma kanka Asia ko ka te bwa kuma kanka limania suguni ne deseni meneni elabi a deseni manka société ola deseni manka sigida ola a deseni manka communauté ola a deseni manka jamana ola ni ala ko bana nana ni toroya fitindi nana da fe doro e jale ala ko yere ma lawuloma ale ala ko yere maso au niveau la subhanallah ni kuma be bo jonda bi société la neni aw ni toroya fitini la lanka kan tanga bara la doro ni mesinka bolo boala wallahi ame karamo do on neni nation kele chon fla we karamo ya dabla wallahi muna ko karamo ya malawuli ni ma ni ya ye ka fon nen nanye ala ko le fo ala ko la se min kala le bolo nen kelen fla sabala la ka doron ayi bolo bo ala ko la ayi ma foyi ke ka baga makaneni kasoro ale ma don ka fo bara do be niye ibini dola birifani koro ka bayni nenine Asia ko fosi tato nalebe Allah Ta'ala to ka farona mone koda na mado aba kenyami parce que femi même musola ni wati nyona la ale farona tesa yelemana atesa changer la aye fere beke proposition beke a muso yese segina ko aye kafiriya alama muso koko ayi belebele udo o koso ala kera ko hadisa la ko kamula minan nisa ni be muso belebele nyini muso minu ni ala ye dafa belebele di oma dunya muso uchama ko ye muso nani ye a muso Khadija
ani Isa bamso Maryama ani Asia Faraona muso ani ala kira demso Fatimata ni be dunia muso belebele ko fo kana nyina nunu to ko de Khadija bintu Khuwailid ani Maryama Isa ba ani Asia Faraona muso ani Fatimata ala kira demso kira ko nunu ye muso belebele dafa dila muso belebele munuma kadaka jaw chama dafa dila chawma ala taala bulu ma ye muso belebele nani munu swazi kadafa takadoma o kalliman yaw nofe nunu ye muso belebele nani amuso belebele nani dola kele nete Asia amaso Faraona ay ala kadine katme Faraona ka Faraona nete sonyasima Faraona ne ko longo ala ne beto ala ni ne ko an fawni an baw iklomalo ala ko sabada ala taala ko ni muso tumana mina bana Faraona ka sola abana ka shamrula abana ka masrula abana ka jona abana fembela ka ala taala ta ka deni to nin toroya ni jangatala jani ni muso ka karfa yemna la segela torola amaba kuma kan ka kadam na sawma fo wurafe adeni me telekelita teleflate ka bafana ka domini di ni muso ma awye ni muso laje atorola aka don ka fo ka toto sayama muso ni mini kanabo alama ni muso belebele be na ala taala wole abena munyini ala taala fe jana ni ye bo ala jana ka kalfa yemna la abe munata ala taala fe ala taala ko إذ قالت نمسكو ربي نتيجي الله تعالى ربي ابن لي على ميدالي يجولي كني عندك إلي الله تعالى في على ميكا سينيو يالي نتالا مسو يادمنا موما الله تعالى في الله تعالى كرفه أبي الله تعالى كسينيو يالي نينينا مونا بو نينينا Baitan ko Allah Ta'ala ye bondolo ale ye arjina kono ala yere kerefe Rabbi ibni li indaka baitan fil janna kuma fulale beni ay ke ala sigi ñoye indaka ile Allah Ta'ala fe ile ala bara ile ala kerefe ye sodolo ne ye arjina kono ayadam na muma madam na soma de ayadam na ala ka sigi ñoya de ma aba donc afoko o signyoya le kabo o signyoya le here nafa kabo o signyoya le nyontei ala taala ka signyoya de signyoya bambali signyoya nyumaudo abana ola ko ala ye sojo aye argina kono mimeke ale sigiro muna wallahi sodma me min kabo dugukolo ko kan wati nyona la Faraona ka pale aye bani Israël ka ubla travail forcé bara munula ni ka Faraona ka bonye ali bimaw beta tourisia bonda kono kata Faraona ka sojonu laje Egypte muna Faraona ye loli minke mautuma bolo aye bani Israël ka ujonyamna ayo bla bara belona o ye sodo ujo hakilite se sona manyasima ko maude yalo kasoro machine fo e malo nunu muso ni muso tuma diane boni kono ala mi dali sojonne ye midali e Allah Ta'ala yoro yeso jonne ye arjina kono Allah Ta'ala musoni yeni fominke Allah Ta'ala masaba masaseti masafangama wallahi kuma madia Allah Ta'ala e kanimbo kuma madia Allah Ta'ala e ka Asia kuma kanimbo akodi kwa be Allah Ta'ala sinyo ya nyinina ka klafana ka sonyini Allah Ta'ala fe ala yeso mindama arjina kono ayeni fominke Allah Ta'ala ye sojoyi riwaya do yarako ko Allah Ta'ala ya nyini meleka u fe ko ye soni taka yaraka ala jana ka kalfa yemnala ayaka sola banye ka sora masa folo muna ayeli man yamin taka Allah Ta'ala segre Allah Ta'ala ko ni musoko wanajini min fir'auna wa amali ala midali ne chatunya Faraona ala yen kanda kan kisi kan latanga kabo Faraona na ka bara juguma ay ala soso munuke ay ala kota munuke kana nemna ka ben Faraona ka barama ala ntanga yen sutara kabo Faraona ma kabo Faraona ka kafiriya ma na ka damateme wanajini min alqawmi zalimin ala mi dali yen latanga kabo Faraona na ka femroma ani minu kanime ka bla ala sosola Tianin kalaw tonoli kalaw ala yen kisi kabo nunu fana betoroyama
yen kisi ka bɔ Faraona n'a ka tɔɔrɔya ma yen kisi ka bɔ Faraona n'a fɛmɔgɔ ani maa minnu tuguni makɔ yen kisi ka bɔ olu tɔɔrɔya bɛɛ la ka fɔ ni ma subhanallah Allahu Taala ye ni muso belebele a ye so jɔ a ye arijinɛ kɔnɔ a ye so ɲuman jɔ a ye arijinɛ kɔnɔ so min ka fisa ni duniya so bɛɛ fara ni ɲɔgɔn kan so min ɲɔgɔn tɛ duniya i t'a ɲɔgɔn ye duniya i tɛ su ko a la kuma tɛ yɛrɛ ko k'a compare duniya so dɔ ma Allahu Taala ye so belebele jɔ Asiya ye Faraona muso Asiya arijinɛ kɔnɔ Luti muso olu dɔtɔ jahanama kɔnɔ Nuha muso olu dɔtɔ jahanama kɔnɔ olu cɛw tun ye cidenw de ye dɛ mais Faraona n'a ka kafiriya lajɛ Ala ko Faraona min dɔtɔ jahanama kɔnɔ Faraona muso tun ye limaniya muso belebele ye Faraona muso le dɔtɔ arijinɛ kɔnɔ subhanallah Faraona muso juguyala Faraona juguyala ka juguya fo muso min tun bɛ to kana Faraona denmusow kunda muso bɛ to kana Faraona denmusow kunda a denmusow ka coiffeuse muso nana londo a bɛ Faraona denmuso kunda na a bɛ kan ka kunda a ye peɲɛ don a la a bɛ kan ka kunsigi fara ɲɔgɔn kan peɲɛ benna duguma muso ko Ala Faraona denmuso y'a kunkɔrɔta ka kundana ma filɛ k'i ye mun fɔ nin ko Ala Ala jɔn parce que Faraona y'a denw kalan mun na Faraona y'a ka jamana kalan mun na Faraona ye Israëliens kalan mun na ko ale le Ala ye ale le ɲɔgɔn tɛ bɛɛ b'ale le fana tɔgɔ fɔ ni masuba k'i sɔrɔ ni hɛrɛ k'i sɔrɔ bɛɛ ko Faraona peɲɛ benna duguma muso ko k'a bɛ peɲɛ ta muso ye Ala tɔgɔ fɔ komi ni ko kɛla aw ma fɔ ko Ala masaba muso ye tɔgɔ nin fɔ nin Faraona denmuso tolo y'a mɛn Faraona denmuso ye muso ma ɲininka ko kundana i ye jɔn de tɔgɔ fɔ nin kundana ko n ye Ala le tɔgɔ fɔ ko Ala jɔn ko Ala min ye ne tigi ye e fana tigi le i fa Faraona tigi le denmuso k'o kɛ wuli ye teriya bolo ma ka taa fa sɔrɔ ye Faraona baba a bɛ ne kɔnɔ k'a fɔ ko e de ɲɔgɔn tɛ yen a bɛ ne kɔnɔ k'a fɔ ko e de ka bon ni fɛn bɛɛ ye ja ne fa ja masa wɛrɛ bɛ min ka bon ni e ye Faraona k'a denmuso ma k'i bɔra ni nin kuma ye min a denmuso k'a ma ko ko n ka kundana muso min bɛ n kundana o de ye nin fɔ dɛ Faraona ko ni muso sela nin fɔ la ne ka palais kɔnɔ yan ka masa wɛrɛ fɔ min ni ne tɛ kelen ye ni muso yɛrɛ tun logeni bɛ Faraona fɛ yen Faraona le tun jɔni ma ka ko bɛɛ la a n'a denw mun na parce que ni muso le tun bɛ Faraona den kunsigi labɛn Faraona ye muso wele ka na muso nana ko n denmuso ye min fɔ n ye k'i y'a fɔ ou bien m'a fɔ limaniya ni fɛn fosi tɛ se comparer la que Dieu nous donne la foi que Dieu nous donne Ala ma limaniya yɛrɛ dila an ma wallahi ni duniya masaw ye anw wele k'an lalɔ dɔrɔn b'an baga dɔrɔn an bɛ kuma kuntanw fɔ mais wallahi muso nin lajɛ a ko Faraona ne bɛ le bolo mara la yan Faraona e de jɔni bɛ ne ni n denw ka ko bɛɛ la Faraona n bɛ min ɲini i fɛ i denmuso ye min f'i ye nin n y'o de fɔ n ko Ala ne tigi don i denmuso tigi don e yɛrɛ Faraona tigi don subhanallah inimaginable une femme comme ça peut s'arrêter devant Pharaon et tenir ce genre de discours en disant que oui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est mon Seigneur. Ha, Faraona tun ka bɔ a yɛrɛ bolo. Wa Firauna dhil awtad. Faraona tun ka bɔ a yɛrɛ bolo. Faraona tun ka bɔ a yɛrɛ bolo. Surtout muso ye nin kuma sugu fɔ a ye. A ko muso i kani bɛ ka Ala kuma min fɔ nin i m'a dɔn k'a fɔ ko ne Faraona bɛ nin ko kɛlɛ la wa? Muso ko m'a dɔn kosɛbɛ. Mais Ala le ye ne da. Ne ka kan ka Allahu Taala de ko fɔ n ka kan ka Allahu Taala de bato muso Faraona ko muso ma ni ma Ala kuma nin lalɔ me tɔɔrɔya la i kan kabi Ala ya Ala y'i da tɔɔrɔya min ma la i kan muso ko k'a sɔnna tɔɔrɔya ma mais a tɛna Ala ko yɛlɛ k'a to yen Faraona y'a ka zabaniya wele a y'a ka sɔrasiw wele a y'a ka gardiw wele k'o ye daga ta k'a bila ta la tasuma bilala daga kɔrɔ ka tasuma ni ɲaga ka tila fana ka tulu kɛ a la ka tulu kalaya billahi hali ni kɔnɔ tɛmɛna sanfɛ tulu ni kalaya bɛ kɔnɔ yelen k'a k'a kɔnɔ ko muso ma i ɲamɛ daga la ta kan tulu kalama de b'a la nin n'i ma kafiriya Ala ma i bɛ ta sisan i denw bɛ ta sisan ka bila nin tulu kalama na i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ silamɛw limaniya yɔrɔ filɛ la femme et ses enfants
n'a ma kafiriya a denw de bɛ ta k'a bila tulu kalama na a yɛrɛ ɲakɔrɔ a denw bɛ tobi a ɲɛnɛ a denw bɛ mɔ a ɲɛnɛ tulu kalama na n'a ma kafiriya wallahi muso ko k'a tɛ kafiriya muso den ka d'a ye ye den min kɔnɔ ta karo kɔnɔntɔn bɛɛ b'a dɔn tin min bɛ muso n'a den cɛ a tin fanga ka bon l'affection entre l'enfant et sa maman subhanallah muso ko ko fosi t'a to n'a bɛ kafiriya i tɛ kafiriya ko n tɛ kafiriya farana ko tulu kalayala waati min ka kalaya fo sisi bɛ bɔ tulu la waati min farana ko ka den kelen ta muso den kelen tala muso den bɛɛ tun nana nɔrɔ o b'a la subhanallah denw nana nɔrɔ o b'a la farana ko ka den do tafo o ye muso denw sama ka bɔ a la ka muso den ta a yɛrɛ ɲɛnɛ muso den de lafilitɔ tulu kalama na ni a ɲama den na a kɛtɔ lafilila tulu kalama na a yɛrɛ ɲa ye sereyala ma mun kosɔn parce que muso ko ala ne ni e yɛrɛ ne malo daluya min bɛ ne ni e bolo Europe yan an bɛ baara min na o le kosɔn an tɛ se la k'an ka seli k'a ka waati la bilahi sakitɔ baara sugu o la i tɛ se ka seli k'i a waati la n ka baara le kosɔn n tɛ se la ka duma seli ye t'o la bilahi mɔgɔ kɛtɔ labɔla kiyamalon ala bolo ka yɛrɛ ka ne ni e la ni ala y'o ka ko f'i ye tɔɔrɔya min lal'o kan o tola alaw ta ala kɔ bilahi e yɛrɛ bɛ jɔn i ta la muso den tala k'a lafili tulu la muso den bɛ kan ka tobi a ɲama den na a senw bɛ labɔ la o b'a sen digi tulu la a kun bɛ labɔ la o b'a kun digi tulu la a kun bɛ funu na a fariw bɛ kan ka bɔ a la tulu bɛ kan ka la hawla wala quwwata tulu kalama yɛrɛ ye jɛgɛ ta dɔrɔn k'a bila la i bɛ jɛgɛ bila la dɔrɔn miniti fila dɔrɔn jɛgɛ yɛlɛnna muso lɔnni bɛ o bɛɛ n'a ta muso ko ala wallahi muso den ka d'a ye wallahi a ye den min kɔnɔ ta denw ka d'a ye farana ko k'a ye kafiriya ko a tɛ kafiriya k'i tɛ kafiriya i den bila kɔ tulu kalama na i ɲɛkɔrɔ ko ayi n tɛ kafiriya farana ko a ka sɔrasiw ma k'aw y'a den wɛrɛ ta tuguni tuma dɔ peut-être den kelen de bilala la o de kosɔn a ma santi ka sɔrɔ muso dusukun o waati la a dusukun tɔɔrɔnen bɛ mais limaniya min b'a la o de kɛlen bɛ ka a dusukun mafa den wɛrɛ min nana tuguni den ninnu nɔrɔnin bɛ o b'a la den wɛrɛ min nana kɔ ka den nin ta tuguni k'a lafili tulu kalama na la hawla wala quwwata illa billah ba jɔnnen bɛ a ye den min kɔnɔ ta karo kɔnɔntɔn ba jɔnnen bɛ ka den nin lajɛ a ma ban ba ma sɔn wallahi den lɔnni tun bɛ muso a bɛɛ nana k'a bila tulu kalama na den min bɛ muso kɔ la sa den lɔnni tun bɛ olu bɛɛ nana mais den min bɛ kɔ la ala ko k'o fana bɔ muso kɔ la o le tala ka bɔ muso kɔ la la hawla wala quwwata le bébé qui est a b'a bamuso kɔ la den ni lafilitɔ t'a la ten bamuso y'a den lajɛ den fana y'a ba lajɛ ne ba sabari ni alaw ta'ala sɔnna ɲɔgɔn bɛn ɲɔgɔn ye arijinɛ ani ɲɔgɔn cɛ ya salam denw fana tala ka den lafili tulu kalama nin na subhanallah wallahi anw ni ninnu ka limaniya bɛ komi san ni dugu an ka limaniya bɛ komi san ani dugu muso den bɛɛ bilala tulu kalama na a yɛrɛ ɲɛnɛ a ɲa sereyala ma o kɔfɛ mun kɛlen ka kan ka kɛ muso turu yɛrɛ bɛ na se muso yɛrɛ le ma ko muso ye kafiriya muso ko ayi k'a tɛ kafiriya i tɛ ban ko i tɛ ban ala la ko n tɛ ban ala la komi muso den bɛɛ sala farana y'a ye k'a fɔ muso ma bɔ a ka décision kan a den bɛɛ nana k'a lafili tasuma la ɲɛnɛ a ma diɲɛ ka bɔ a ka décision kan aw ye farana kumakan lajɛ ko muso yɛrɛ le tatɔ nin k'a lafili tulu kalama na muso ye ko kelen pe le ɲini ka farana fɛ farana mɛ min ɲini fɛ muso sɔnna a satɔ le a diɲɛna saya ma a denw nana k'o lafili a yɛrɛ ɲɛkɔrɔ denkɛrɛnin min yɛrɛ b'a kɔ la o yɛrɛ ma to yen ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a tɛna to la a ye ko kelen pe le ɲini farana fɛ farana mɛ min ɲini fɛ ni n sala ne ni n denw ye an kolow fara ɲɔgɔn kan ye an su dɔ fan kelen fɛ n b'o dɔrɔn de ɲini fɛ limaniyabaw lajɛ wallahi ja n'i ye alaw ta'ala ta n'i ko ko ala ye to alaw ta'ala nin kɔ n'i ko ko n bɛ ala ko la ye to ala ko la ala ko ni filan filan tɛ bɛn
ala ko ba me ala ko la me shetana ko la o te ala ko ye dɛ me ala ko la me to ala ko la me do ala ko da fɛ o de ɲinini me an fɛ ni muso faronaya fana min na ka a lajaba komi a y'a denw lajaba cogo min an faw ni an baw ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ka sanna yɛlɛ fɛ jibirila nana ta don min ani buraku ka taa n'a ye kira ni jibirila ni buraku tun bɛ taa la waati min na kasa ɲuman dɔ nana kasa o kɛni bɛ ka kasa dɔ mɛn ala kɛra ye jibirila ma ɲininka ko nin ye mun kasa duman ye jibirila ko a ma ko farawuna ye muso min bila ta la n'a denw a ye muso min lajaba ala kosɔn ni muso n'a denw ni kasa duman min kan ka yɛlɛ ten ni nun kɛni bɛ ka suma mɛ ya salam wallahi i tɛ diɲɛ ala ye fo ala ye diɲɛ ye i tɛ sɔn ala ye fo ala ta'ala fana ye sɔn k'o k'i ye i t'i yɛrɛ di ala ta'ala ma fo ala ye kabako k'o k'i ye ni limaniya la an faw ni an baw wala tamutunna illa wa antum muslimun saya kana na ne ni aw sɔrɔ fo a ye kɛ ka sɔrɔ an koloni mɛ an diyɛni mɛ an y'an yɛrɛ di ala ta'ala ma k'an farikolo di a ma k'an dusukun di ala ma k'an yɛrɛ kolo k'an ka silamaya kɛ ala yɛrɛ jati kosɔn filankafoya misigala zarati t'a la an ka kɛwale bɛɛ ye ala ta'ala diyanen kɛwalew de ye farona muso ko ko ala so jɔn ye i fɛ ye ala m'i dali jɔli kɛ ne ye e ala ta'ala kɛrɛfɛ arijinɛ kɔnɔ so la ala ta'ala ye so jɔ a ye ale ala ta'ala yɛrɛ kɛrɛfɛ arijinɛ kɔnɔ a ye ni nɛɛma kɛ ni muso ye ko ala y'a sutura k'a kanda ka bɔ farona ka kafiriya ma n'a ka dansago baaraw ka tila k'a kisi k'a kanda ka bɔ farawuna fɛmɔgɔw ka tɔɔrɔya n'u ka jangataw ma ala ta'ala bannaw la a bɛna muso wɛrɛ kisa ko fɔ an ye a bɛ kan ka musow le ko fɔ nin a y'a damina nuha ni luti muso ma olu bɛ jahanama kɔnɔ a ye farawuna muso ko fɔ o bɛ arijinɛ kɔnɔ a bɛna na muso wɛrɛ ko fɔ ne ni e ye pour que duniya musow y'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ bɛ aw la silamɛya la ni aw sɔnna ala ta'ala bɛ sila ɲuman di aw ma ni muso ye limaniya ta ala b'i jidi limaniya ba la ala bɛna muso belebele dɔ fana ko fɔ an ye Asiya fana ka kisa kɔfɛ o ye muso jɔn ye ala ta'ala ko wa Maryama subhanallah wa Maryama ibnata Imran ala ta'ala bɛna misaliya dɔ di an ma o ye misaliya laban ye ko Maryama Imrana denmuso Maryama ye jɔn ye allati Maryama mi ahsanat farjaha Maryama min ye a ka tafe jala latanga cɛ ma se a ma a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ nin cogo la a ye Isa kɔrɔta cɛ ma se a ma a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ fo ka taa se saya ma ala ta'ala ye Maryama to nin sutura bonda kɔnɔ subhanallah wa Maryama ibnata Imran ani Maryama o fana misaliya ta k'a fɔ i ka maaw ye ala bɛna o lakali kira ye ko kira fana y'a lase anw fana y'a lase an y'a lamɛn Maryama min kɛla muso ye min y'a ka tafe jala latanga fanafakhna fihi ne ala ta'ala ye ciden ne ci kana min ye Jibrila ye kana Maryama sɔrɔ a kelen na Jibrila le ni fiyɛ ala ta'ala ye yamariya di Jibrila ma fanafakhna fihi ala ta'ala ka ciden Jibrila ye fiyɛli kɛ Maryama ka fani dambolo la komi an bɛ sa fɔla n ka pɔsi la ka bɔ min ruhina ka bɔ ale ala ta'ala ka ni la a ye ni fiyɛ Maryama ka tafe fani da kan o sina ka kɛ kɔnɔ ye Maryama y'o kɔnɔ ta o kosɔn ala ta'ala ko suratu Maryama kɔnɔ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا أيام ملكا أن يقرأ منك على أيام ملكا أدام دنيا كابلا سورة لا أدام دنيا سورة دافني مريم سينا كتشدو يا يركرو أي تشدو يا نفي قالت مريم كو إني أعوذ نم مريم بتغنيني كبو الله تعالى في إيكا كونيالا إن كنت تقيا
inni a'udhu min rahmani minka in kunta taqiya. Maryama ko ama misla alanye metanga nyini Allah Ta'ala fe kabu ela nasoro bisla Allah Ta'ala nye kasoro chide mino adama dente ako Maryama ma konne inni rasul rabbik ne ye chide ne kabo itigi Allah Ta'ala fe li ahaba laki ghulaman zakiya ala yen chika na ima ni mission dole Maryama ima se chema sima itema na mana moye meninko ala de koko kana fiye ki keto den chema do sorola den nyuma ba do sorola Maryama ko me se den sorola chukudi chema se man do te sunguru baye meleka sina ka fama ko Maryama ni yere te kuma jaye ala yere bana kitla ni nakaba nin kiti yere ala Ta'ala ye nin kiti yere ke kaba o ko son ala Ta'ala ko ne ala Ta'ala nyenga chiden jibrila chika na kana nifia Maryama la ni Maryama fana slana ala nye aye Isa konota ni Maryama fana ye Isa soro Isa fana kela Allah Ta'ala ka chiden belebele baye ani Allah Ta'ala ito masir belebele di Isa ma wa saddaqat bi kalimati rabbiha Maryama alliman yala ayetu yantigi yalike atigi Allah Ta'ala kuma kauna wa kutubihi ani Allah Ta'ala yeji kitabu min lajgi alliman yala ufanama wa kanat min alqanitin Maryama kela muso chama muso minumbe Allah Ta'ala kuma kan labbato ka Allah Ta'ala bato ka klafana ka Allah Ta'ala kusma lachaya Maryama kela bato li belebele kela ye ala kana ala akela jon chama jomi me ala kuma kan labato ala labato la belebele donc ninde muso belebele wiye Allah Ta'ala ye muso minu ka kisa fo anyebi ame Allah Ta'ala dali kaneni au klo katlo kunanduye kuma kamin fola ka Allah menin noya anye ame Allah Ta'ala dali sungalo adam nana herala ka akundo ke kairai amala mukela ambala kaw nimma kakanga nafa soro bi tafsir la aw delin nafa soro li belebele kakan kateme anka tafsiri ambeta ye men muso belebele minu kofola ni tafsiri ni labana farona muso ani Maryama joyoro min tumola ni ansela doni folala aw de no kali kaka muso be se sila ala nya saranya jonku wallahi an yarabe to ya fana ka anka dina barala chaman fo ebe sa do ma akramo che ite kuma ni muso ado ba fako karamo che ko nyin se ko beke wallahi ante jigi ala muna parce que chidendo muso yo chidon toro ja muso yere yo chauka imagine chaube dina barala mais nous ha muso ole tume boson kata fara kafuru ka ala soso la kana achema luti muso ode tume boson ni dona undola cheka sokono alele tume ta la se mouma ko au kamelen do nanane parce que luka wati la chawni chawle tume na o chanyoma ele muso tobe ta chaw wele kana ko ye na ko chesen mando na na cheka sokono munye muso ni blani mbundala kafiria alama antangala nimbarama ame Allah Ta'ala dali sungalo ka abara noya anye amani ni amfauni ambaw fe kalo kelem pedrono abe damna abe ba aklek lengle nambe ebi jija kasi kam mizani lagli yala sungalo be ban wati ka baraji kabli isinyana kabi julumuna Allah Ta'ala yode fa sumedo bitumin kama la'allakum tatakun ala nya saranya doroni note kum foi tala ala ye fele anyisla ala nye aye ansama kata ala nya saranya ma ayang jidi ala nya saranya ni limanyala bumato amosoro ole ka ala ko foka ala ko lame ka anyere bla ala ko la ka anyere bla ala ko barawla o doroni bato ni ame ala nya yosoro ala ma ansabatila ala man kandala ala ma la ya falama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.